षड्विंशोऽध्याय सुत उवाच इत्युक्ता वासुदेवपि सत्यभामामति प्रियं सायं संध्या दिव्यं कर्तृं जगाम जननी गृह शुण सकल तपोवंत कार्तिक महिमा हेमंत श्रीकृष्ण मुखु सत्या शुणी आनंद मने ठाकुराणी पति चरणे शिर देई उठी छामुरे उभा होई शिरे निबेसी बेनी पाणी बोलंती शुण गुणमणि तुम्भर अशेष महिमा शुणी लोभिली सुख सीमा केवल मागुअछि एते सदा सुदया थिब मोते कार्तिक व्रत धर्म फल केबे हे नोहिब विफल एही सुदया मोते थाऊ कृष्ण बोइले अस्तु हेउ हेमंत आज्ञा देहि हरि सत्यभामांक कर धरी निज भुवने विजे कले प्राणींकी सदगति देले तांक वचने पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे शुण कार्तिक व्रते जेते गुण सकल व्रत मध्य सार भव नदी की कर्णधार जे एहा मने ज्ञान धरी कार्तिके विष्णु आश्रय करी स्नान हविष्य दीपदाने तुलसी मूले उद्यापने ए चारि भागरे जे बीजे इसिते चतुर्वर्ग भुंजे ए वाक्य शुणी मुनि माने पुछन्ति सुत सन्निधाने हे सुत लोक हरषणी संसार मध्य पुण्य प्राणी जेते कहिब पुण्य फल कार्तिक धर्म कले मूल जे जन कार्तिक न करी से जन संसारु न तरी हेमंत कहिल जे तुम्भे एथकु पचारुछु आम्भे जे बण प्राणी ए महिमा शुणी नथिब श्रुति सीमा से पुणी साधु मुखु शुणी एते कारण बोली जानी व्याध बंधक बिहि बसे अजथा थिब परबासे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने विष्णु प्रीति रे व्रत करी भव सागरु जीवे तरी हेमंत कल्पी प्राणी चित्ते विचार करुथिब नित्य से पुणी कार्तिक निकटे किय बा पूजिब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जल कष्टे पर आयते पड़िथिब किय बा आपे नाश जीव हेमंते विघ्न अनायते से प्राणी तरीब के मन्ते एथकु कह प्रतिकार तुम्भे सर्वज्ञ बुद्धिवर हेमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति सावधाने हे पुण्य आत्मा माने शुण जे पद्म पुराणे प्रमाण उत्तर खंडे जहा मानी कही अछन्ति पद्म जोनी से धर्म कार्तिक कृत्य जे बण जन बांछा करे तार शरीरे पाप जेते बाहर हुई तुरिते संगते बाम पासे थाई कार्तिक अंते क्षय जाई जदि कार्तिक अप्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे से लभे देवंक स्वरूप तातुले नर होई पाप जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिके आद्य विघ्न होई
ତିନି ପ୍ରକାରେ ତପି ମାନେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କିବା ବନେ ଏମନ୍ତ ହେଲେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ହେ ବ୍ରତ ନ ଛାଡ଼ିବ। ଯେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରତାଚାରୀ ତା ଧର୍ମ କହିଲେ ନ ସରି କିଞ୍ଚିତେ କଲେ ପୂଜା ବିଧି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଶେଷ ହରି ହର ଆଳ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟେ ମହାଫଳ ଏବେ ନିଫଳ ଯହିଁ ତହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଜି ତହିଁ ଯେବେ ନଥିବ ଦେବ ଆଳେ ଗ୍ରାମେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତୁଳସୀ ଯଦି ନ ଦେଖିବ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆରାଧିବ ଯାହାକୁ ଚିକଣ ନ ମିଳି ପର ଜାଗାରେ ପ୍ରତିପାଳି ଅଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ ବିଧି ବିପ୍ରବଚନେ ଫଳ ସିଦ୍ଧି ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ତୁଲେ ଲେଖି ଯଦ୍ୟପି ସୁସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳେ ଯାଇ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନ ତେବେ ହୋଇବ ମହାପୁଣ୍ୟ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ କରି ଭୋଗ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ ଏମନ୍ତ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେବା ପାଳେ କିଞ୍ଚିତ ଆରାଧନା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପାଇ ଭଲେ ଅପାର ଶସ୍ତ୍ରେ ଗୋରୁ ଦାନ ଫଳ ଲଭଇ ଦୁଃଖୀ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଥେ ସଂଶୟ ନାହିଁ କିଛି କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ମୋର ଆସ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथने नाम षड्विंशोऽध्यायः।